अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा की, वहां से उन्होंने क्या पाया और क्या खोया और पाकिस्तान में इसके लिए क्या पैगाम मख्फी है। दूसरी, हम सुप्रीम कोर्ट में आज के रोज़ जो अहम केसेस की समाअत हुई उनका जायजा भी लेंगे। बिलखुसूस तिलोर के शिकार पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाबंदी आयद कर दी है। रशीद गुडेल साहब की दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। डॉक्टर साहिबान अगले 24 घंटों में पूरी उम्मीद है कि बेहतरी होगी। और इस केस में जो पेशरफ्त हुई है तफ्तीशी टीम ने की है, वो भी आज के प्रोग्राम में आपके सामने हम लेकर आएंगे। साथ साथ कर्नल रिटायर्ड शुजा खानज़ादा शहीद पर जो हमला हुआ उस सिलसिले में वज़ीर दाखिला क्या कहते हैं, और तहकीकाती टीमों ने 2 अहम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है फैसलाबाद से, वो भी डिस्कस होगा आज के प्रोग्राम में। और फिर मौलाना ने इस्लामाबाद पहुंचने पर वज़ीर आज़म से मुलाकात की, मुत्तहिदा के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ये सूरत हाल भी आज के ही प्रोग्राम में डिस्कस होगी। लेकिन शामी साहब, सर फहरिस्त आज हम नरेंद्र मोदी साहब को डिस्कस करना चाहेंगे। 48 घंटों का उनका दौरा था यूएई का। मैं चाहता हूं पहले आपको बता दूं उसमें हुआ क्या कुछ, और साथ में वो भारतीय मीडिया ने जिस तरह से उनके दौरे की कवरेज की नाज़रीन, वो भी आपको स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी साहब 48 घंटे के लिए वहां पहुंचे। क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान अपने 5 भाइयों समेत वहां पहुंचे उनका इस्तकबाल करने के लिए। जो प्रोटोकॉल है उसको वायलेट करते हुए यूजली वज़ीर खारजा वहां पहुंचते हैं किसी भी हेड ऑफ स्टेट के इस्तकबाल करने के लिए। 34 साल बाद ये पहला दौरा था सर। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल सिक्योरिटी काउंसिल की हिमायत भी कर दी, भारत की नशिस्त की भी, और यूएन के आइन में रिफॉर्म्स की भी हिमायत की। यही नहीं बल्कि उन्होंने 50,000 भारतीयों से खिताब भी किया, जहां मरहबा नामों का एक जो टैग था वो चला, और मोदी इन यूएई का हैशटैग भी वहां पर पॉपुलर रहा। अबू धाबी में मंदिर तामीर करने की इजाजत भी उन्हें मिली, और वो कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब के 4.5 लाख करोड़ रुपए भारतीय वो खर्च करेगा यूएई, जबकि दूसरी मद में 75 बिलियन यूएस डॉलर तक सरमायाकारी ले जाएगा यूएई भारत में। 60% तिजारत में इजाफा किया जाएगा। और यही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी साहब वहां पर अबू धाबी जामिया मस्जिद भी गए पहली बार। हालांकि भारत में एक मस्जिद में वो जाने से कतरा रहे थे, इस मस्जिद में गए तो सही, लेकिन सर पर टोपी पहने बगैर वहां पहुंचे। खुसूसी तौर पर भारत से यूएई ने शेफ मंगवाया जिसने गुजराती थाली और दीगर खाने उनकी तवाज़ो में पेश किए। तो ये सूरत हाल थी। और भारतीय मीडिया ने कहा जनाब कि ये गल्फ कार्ड है जो मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ खेला है। सर ये तो है समरी जो मैंने मुख्तसर पेश की है, तो पाकिस्तान के लिए तो खासी अलार्मिंग सिचुएशन बन गई, खासी जज्बाती समरी थी जो नजर आ रहा था उसी के तनाजुर में थी। देखिए, पहली बात तो ये कि जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद जी, उन्होंने इस्तकबाल किया अपने भाइयों के साथ। तो क्राउन प्रिंस का दर्जा जो है वो वजीर आजम का है। तो अगर वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए वजीर आजम गया तो ये कोई प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी नहीं है। वो कहते हैं वजीर खारजा अमूमन जाता है, एक रवायत है कि आमतौर पर अब सरबराहान हुकूमत और मुमलकत जो हैं वो हवाई अड्डे पे जाकर इस्तकबाल नहीं करते मेहमानों का, वो अपनी क़यामगाह पर या अपने दफ्तर में उनका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन अगर गर्मजोशी हो ताल्लुकात में तो फिर हम मनसब जाके इस्तकबाल करता है। बल्कि ये भी होता है कि अगर वज़ीर आज़म जाए तो सदर भी इस्तकबाल कर सकता है, जैसे नवाज शरीफ साहब यानी ये जो जंग यमन से पहले सऊदी अरब गए थे तो शाह सलमान जो थे उन्होंने खुद आकर उनका इस्तकबाल किया था। ये एक गैर मामूली बात थी। और जनरल ज़ियाउल हक जो 1978 में सऊदी अरब गए थे तो उस वक्त शाह खालिद थे फरमारवा जी, सऊदी अरब के। उन्होंने खुद एयरपोर्ट पर आकर जनरल ज़ियाउल हक का इस्तकबाल किया था। तो वो एक प्रोटोकॉल की आप खिलाफ वर्जी कर लीजिए, प्रोटोकॉल को बालाए ताक रखकर एक जेस्चर दिया गया था। ये तो मामला समझ आ गया। देखिए, बात ये है कि ये इंडियन मीडिया ने तो इसको इसी तरीके से प्रोजेक्ट किया है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ गल्फ कार्ड है इंडिया का, मोदी का। असल में पाकिस्तान जो है मुत्तहिदा अरब अमारात है, खासतौर पर यूएई है, उससे उसके ताल्लुकात हैं नस्लों के, और सऊदी अरब है, दूसरे खलीजी ममालिक हैं। और सुल्तान जायद बिन अल नहयान जो हैं उनका एक खसूसी रब्त ज़ब्त था, पाकिस्तान आना एक दूसरे घर की तरह था उनके। और उनको बड़ा था, नहीं वो तो रुखसत हो चुके ना दुनिया में नहीं है। और उनकी बड़ी मोहब्बत थी। फिर भुट्टो ख़ानदान से भी उनको बड़ा ताल्लुक़ रहा, जनरल ज़ियाउल हक से भी रहा। और भुट्टो ख़ानदान को उन्होंने बहुत फैसिलिटेट भी किया जब वो इक़्तिदार से अलग हुए उस वक्त भी। तो लेकिन देखिए, अब इंडिया जो है
اس کے یعنی میرے خیال کوئی 26 لاکھ کے قریب انڈینز جو ہیں 2.8 ملین جو 28 لاکھ کے قریب انڈینز جو ہیں وہ یو اے ای کے اندر مقیم ہیں اور مختلف یعنی بزنس بھی کر رہے ہیں, مختلف شعبوں میں خدمت انجام دے رہے ہیں. ان کی تعداد اتنی ہے کہ مقامی آبادی سے بڑھ گئی ہے. تو پاکستانی بھی ہیں, لیکن پاکستانی اور بنگلہ دیشی اگر ملا لیے جائیں تب بھی میرا خیال انڈیا کی تعداد زیادہ ہوگی. اور انڈیا کو ایک زر مبادلہ بڑی کثیر مقدار میں وہاں سے ملتا ہے. خود پاکستان کو بھی کثیر مقدار میں میرا خیال $3 ارب سے زیادہ کی رقم ہے جو وہاں سے آتی ہے, اور پاکستانی بھی بڑی کثیر تعداد میں وہاں ہے. تو یہ بھارت کے جو 30-35 سال میں پہلی بار بھارتی وزیر اعظم وہاں گئے ہیں, یہ درست بات ہے. اور یو اے ای نے پہلی بار تاریخ میں ایک مندر بھی تعمیر کرنے کی اجازت دی ہے ابو ظہبی میں. دبئی میں حالانکہ ہیں دبئی میں 2 مندر ہیں, ایک گردوارہ ہے, لیکن ابو ظہبی میں ایسا نہیں تھا. اور یہ بھی خبر آئی ہے کہ ایک مسلمان بزنس مین ہے, اس نے کوئی 5 ایکڑ زمین بھی اس کے لیے عطیہ کی ہے, یا اس کے لیے عطیہ کی ہے یا کسی اس سے پہلے عطیہ کرنے کا اعلان کہا جا رہا ہے کہ 2013 میں انہوں نے اعلان کیا تھا, لیکن اجازت نہیں اب ملی ہے. تو اجازت ملی ہے, تو یہ ایک اچھی بات ہے. اور پہلی بار وہ کسی مسجد میں بھی گئے ہیں. نہیں, مسجد تو وہاں جو بنائی ہے نا یو اے ای میں, جو مسجد بنی ہے وہ تو ایک یعنی عظیم الشان مسجد ہے. دنیا کی تیسری بڑی, دنیا کی بہت بڑی مسجد ہے, اور بڑی ایک کرینے سے, اور ماربل اس میں لگایا گیا ہے, سنگ مرمر پوری دنیا سے منگوا کر. انڈیا کا سنگ مرمر بھی اس میں موجود ہے. پھر اس میں جو یہ ہاتھ سے بنایا گیا قالین ہے, وہ سب سے بڑا قالین وہاں بچایا گیا ہے. تو اور وہ تو ایک ایسی ایک قابل فخر چیز ہے یو اے ای کے لیے, کہ اس کے لیے وہ تو جانا جو ہے ایک زیارت کے لیے جانا, وہاں جا کے سیلفیاں انہوں نے کھینچی ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, مودی صاحب نے بغل گیر ہوئے ہیں, اور وہ تصویریں میں آپ کو دکھاتا ہوں, ٹویٹس بھیجے ہیں ان کے. سلطان محمد نے بھی, ان کے وزیر خارجہ نے بھی, جو وزیر مملکت خارجہ امور, یہ راز و نیاز کی کچھ تصاویر بھی دیکھی. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس میں دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسرے ملک سے اپنے تعلقات رکھے. انڈیا جو ہے اور یو اے ای دونوں آزاد ممالک ہیں, وہ ایک دوسرے سے اپنے تعلقات برقرار رکھ سکتے ہیں. مگر یہ بات کچھ اس طرح بھی کہی جا رہی ہے انڈین پریس میں کہ شاید انڈیا کو ایسی امید ہوئی ہے کہ سیکورٹی کونسل میں مستقل نشست کے لیے ابھی کوئی وعدہ لیا گیا ہے کہ ووٹ اس کو کہا جا رہا ہے, لیکن ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ جو یمن کا تنازع ہوا تھا اور جو خلیجی اتحاد ہے, اس دوران کچھ تھوڑا فاصلہ تو پیدا ہوا تھا. اور یہاں کے وزیر مملکت جو برائے خارجہ ہیں, انہوں نے ایک بیان بھی جاری کیا تھا, ڈاکٹر انور محمد غرگاش. تو شامی صاحب انہوں نے کیا کہا, اور یہ جو گفتگو ادھوری یہاں پہ چھوڑنی پڑے گی. بریک ہے, بریک کے بعد اس کو سم اپ کرتے ہیں. ناظرین آپ سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مودی سرکار کی یو اے یاترا کی, اور ڈاکٹر انور غرگاش کا ذکر کیا تھا شامی صاحب نے, وزیر مملکت برائے خارجہ امور یو اے ای. انہوں نے جب یمن جنگ کے ہنگام پاکستان نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے 2 ٹویٹس کیے تھے, جس کا لب لباب یہ تھا کہ پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی بڑی بھاری قیمت پاکستان کو چکانا ہوگی. ناراضی کا اظہار کیا تھا. تو شامی صاحب, اب جو قربتیں بڑھی ہیں بھارت کی یو اے ای کے ساتھ, یہ وہی قیمت ہے جو ہم چکا رہے ہیں؟ نہیں, یہ تو اگر میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے, اب یعنی یو اے ای کی فارن پالیسی ہم تو نہیں چلاتے, ہمیں تو ان کے اپنے دو طرفہ تعلقات ہیں اس کی فکر کرنی چاہیے. اور یہ یو اے ای کا جو انویسٹمنٹ بورڈ ہے, اس میں کوئی $800 ارب کا ان کا فنڈ ہے, $800 ارب کا انویسٹمنٹ فنڈ, اور ان کے پاس وافر مقدار میں پیسہ اویلیبل ہے جو انویسٹ کر سکتے ہیں. انڈیا میں انہوں نے کہا $75 بلین کے قریب سرمایہ کاری انڈین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ فنڈ کے تحت, ٹھیک ہے نا, کریں گے. یعنی کوئی ایک سال ایک جگہ ایک دن میں, ایک مہینے میں یا سال میں تو نہیں ہوگی. پاکستان جو ہے یو اے ای وہاں بھی بڑی دلچسپی رکھتا ہے, یہاں اس نے بہت سی سرمایہ کاری کی بھی ہے. پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ 2 طرفہ تعلقات کو کس طرح مضبوط بنایا جائے, اور یو اے ای کی کتنی سرمایہ کاری یہاں ہو سکتی. جب یہاں حالات بہتر ہوں گے تو میرا خیال سرمایہ کاری کے مواقع بھی زیادہ بہتر ہو جائیں گے. تو ہمیں ذرا بڑی احتیاط کے ساتھ ہماری جو حکومت ہے اس کو جائزہ لینا چاہیے, اور گلف کارڈ کا جواب دینا چاہیے. اور گلف کارڈ کا جواب دیکھیں, گلف کارڈ کا جواب جو دینے کی ضرورت نہیں ہے.
पाकिस्तान कार्ड ही काफी है, गल्फ जो है उसका मतलब ये नहीं है कि गोया पाकिस्तान से रिश्ता टूट गया। ये तवाज़ुन रहेगा। देखिए कभी ईरान है, यूएई है, ईरान के साथ भी इंडिया का एक मरासम है, पाकिस्तान के मरासम है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ भी है, उन्होंने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की हमायत की। ये बस इस तरह का खेल है, ये तवाज़ुन कायम करना पड़ेगा और सब मुल्क कायम करते हैं। तो मोदी साहब का इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान को इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता ये कि एहतियात से जायजा लेने की और आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। तो गल्फ कंट्री के हवाले से ही एक और अहम फैसला आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि तिलोर के शिकार पर पाबंदी आयद कर दी है। जो हमारे मेहमान आते थे शहजादे यहाँ पर रॉयल, वो शिकार किया करते थे, उस पर पाबंदी लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने विफाक को शिकार का परमिट जारी करने से भी रोक दिया है। बल्कि चीफ जस्टिस जवाद खाजा साहब के रिमार्क्स हैं कि क्या गैर मुल्की सरबराहान माई बाप और कानून से बालातर हैं, सवाल निशान। देखिए कामरान साहब भी वैसे लाइन पे आ चुके हैं। उन्होंने आर्टिकल 5 का भी हवाला दिया है दस्तूर के, जिसमें यह है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाला हर शख्स, अब वो गैर मुल्की है पाकिस्तानी, पाकिस्तान के दस्तूर के ताबे होगा। बात तो दुरुस्त, यानी कोई गैर मुल्की फरमारवा या कोई अमीर या कोई शहजादा पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान के कानून से बालातर नहीं हो सकता। और ये जो तलोर का शिकार खेला जा रहा था, ये भी वो कोई पाकिस्तानी कानून की वायलेशन नहीं कर रहे थे, एक बाकायदा उनको इजाजत मिल रही थी, परमिट जारी किया जाता था। अब परमिट जारी करने का कानूनी हक किसके पास है कि नहीं है? दरखास्त तो ये दी गई थी कि ये पाकिस्तान में ये तलोर का शिकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैनुल अक़वामी जो ऑब्लिगेशन है उसके तहत मना है, जो मुआहदे पाकिस्तान ने कर रखे हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अटॉर्नी जनरल ने ये भी कहा कि अब ये सूबों के पास इख्तियार चला गया है 18वीं तरमीम के बाद कि वो इजाजत दे सकते हैं। अब देखना होगा कि अगर सूबे इजाजत दे सकते हैं या वफाक इजाजत नहीं दे सकता, तो फिर अगर शिकार करना होगा, उनकी इजाजत दी जाएगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या होगा? यानी बहरहाल ये सारे मामले जो हैं जरा एहतियात से जायजा लेने की वो यानी क्या कहने का तकाजा करते हैं। और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट तो कानून के मुताबिक अपना फैसला करता है ना। दरिया को अपनी मौज की तगजानियों से काम, किसी की पार हो या दरमियान रहे, तो सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आता है तो एक कानून के ताबे होता है, ठीक है। तो अगर आप उस कानून पर नजरसानी कर लें, अगर कर सकते हो, तो फैसले की नौयत तब्दील हो जाती है। बिल्कुल ठीक। तो मोहम्मद कामरान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, हेड ऑफ लीगल सेल। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहम नौयत के केसेस थे जिनकी समाअत हुई। अस्सलाम वालेकुम कामरान। जी वालेकुम अस्सलाम। कामरान ये बताइए कि तलोर का जो शिकार है, चलिए उसका मामला तो खत्म हुआ, वो सूबे अटॉर्नी जनरल ने जब ये कहा कि सूबे इजाजत दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर अगर सूबे इजाजत देंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कोई इतराज नहीं होगा। जी शामी साहब, बुनियादी तौर पे ये मुकदमा जो था पहले इस केस को सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट, ये दोनों अदालतें, सूबाई अदालतें जो हैं, ये तलोर के शिकार पर पाबंदी आयद कर चुकी हैं। और यही दोनों सूबाई हुकूमतें जो थीं, यानी हुकूमत बलूचिस्तान और हुकूमत सिंध, ये दोनों सूबाई हुकूमतें जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट में फरीक बनी थीं इस केस में। एक आइनी दरख्वास्त आई थी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें कहा गया था कि बैनुल-अक़वामी मुआहदे ऐसे हैं वाइल्ड लाइफ से मुताल्लिक, जंगली हयात की बका से मुताल्लिक, उनकी प्रोटेक्शन से मुताल्लिक, जो कि वायलेशन हो रही है, इसलिए ये जो अरब शहजादे जो मिडल ईस्ट से, मशरिक़ वस्ता से यहाँ आते हैं और तलोर का शिकार करते हैं, उनको रोका जाए। तो आज इसी केस से मुतालिक बहुत सारी बातें जो हैं वो फरीकैन की जानिब से सामने आई। इसमें जो इस पाबंदी के हक़ में नहीं थे, उनका ये कहना था कि तलोर का जो बैनुल-अक़वामी कवानीन हैं या जो मुआहदे हैं जंगली हयात से मुतालिक, वो उन पर अप्लाई होते हैं जो कि एक्सटिंक्शन का शिकार हैं, यानी कि जिनका वजूद ख़त्म हो रहा है, जो बहुत नायाब स्पेशल तलोर जो है उसमें नहीं ऐसी प्रोडक्ट है। जी, तलोर ऐसी प्रोडक्ट है, ये एक ऐसा परिंदा है जो कि उस ज़िम्रे में नहीं आता। और उन्होंने मिसाल भी दी कि माजी करीब में ऐसा हुआ, हमने अपने टीवी चैनल्स पे भी ये दिखाया कि अरब ममालिक की तरफ से ही तलोर और चिनकारा जो हिरन की एक नस्ल है, ये बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में भेजे गए थे और इनको बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के जो ये सहराई इलाके हैं यहाँ पर छोड़ दिया गया था आज़ाद फ़ज़ा में। और उसका मकसद यही था कि बाद में इनको अगर जब इनकी अफजाइश हो जाएगी तो इनको शिकार भी किया जा सकेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई थी। लेकिन जस्टिस जवाद ख्वाजा का और ये भी कहा गया था,
जस्टिस जवाद ख्वाजा के सामने ये प्ली भी रखी गई थी कि ये हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं मशरिक वस्ता के, उनसे सिफारती ताल्लुकात बढ़ाने, उनसे दोस्ताना मरासम बढ़ाने के लिए एक डिप्लोमेसी है, ये डिप्लोमेसी है, इसलिए इसको जारी रहने दिया जाना चाहिए था। देखिए बात यह है कि अब मेरा ख्याल है कि इसका जो फैसला है इसका बनज़र गायर जायजा लेना चाहिए और देखना चाहिए कि इसमें कानूनी गुंजाइश क्या होगी। अगर ये बैनुल अक़वामी तौर पर नायाब परिंदों की सफ में नहीं आते, तलोर का जो परिंदा और दूसरे परिंदे जो हैं, तो फिर पाबंदी की नौयत क्या होगी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा। मेरा ख्याल है तफसीली फैसले का भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तफसीली फैसला भी जारी होना। बिल्कुल, अभी हमें जरा इंतजार करना मैं पड़ेगा। यही बात कहने लगा था। ठीक। अच्छा कामरान साहब, ये भी साथ में फरमाइए कि आज शामी साहब यही बात हुई थी। आज ये सिर्फ ये आज बिल्कुल एक मुख्तसर फैसला था जिसमें कि इन्होंने शिकार पे पाबंदी आयद करने और मजीद लाइसेंस का इजरा से रोक दिया। अब हो सकता है तफसीली फैसले में सूबाई हुकूमतों को इसका जो है इजाजत दे दी। अब कामरान साहब ये भी बता दीजिए कि आज एक और केस में मीडिया के कोर्ट ऑफ एथिक्स के हवाले से भी, कोर्ट ऑफ कंडक्ट के हवाले से बात हुई थी, ये क्या मामला था? जी बिल्कुल, ये मीडिया कमीशन से मुताल्लिक केस था। ये भी गुज़िश्ता कोई 2-3 सालों से ज़ेरे इल्तवा चला आ रहा है केस, और इसमें अब ये मुख्तलिफ नौयत के मामला थे, लेकिन अब जो इस वक्त मामला था वो एक तो कायम मकाम चेयरमैन पैमरा की तैनाती से मुताल्लिक, और दूसरा कोड ऑफ कंडक्ट जो वज़ा किया जा रहा है उससे मुताल्लिक मामला जो था वो सामने आना था। शामी साहब यकीनन इस सारी डेवलपमेंट से वाकिफ होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जो है वो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा रही है। तो आज ये जस्टिस जवाद ख्वाजा का ये कहना था कि जी फौरी तौर पर इसको नाफिजुल अमल किया जाए, ये अभी तक नोटिफाई क्यों नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल से 10 मिनट का टाइम मांगा गया था। ज़ाब्ता अखलाक तो बन चुका है और ख्वाजा साहब की कोशिश से और हिम्मत से तो उसको अब नाफिज करने की बात है। जी बिल्कुल, और आज हुआ ये कि अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जी आखिरी मराहिल में इसको हम जल्द से जल्द नोटिफाई कर देंगे, लेकिन ख्वाजा साहब ने आज रिटन ऑर्डर में ये कह दिया कि जब तक ये नोटिफाई नहीं हो जाता उस वक्त उससे पहले भी यानी फौरी तौर पर इसको नाफिजुल अमल जो है वो शुमार किया जाएगा। यानी अब मैं और आप जब हम बात कर रहे हैं तो मीडिया के ऊपर उस कोड ऑफ कंडक्ट का इतलाक जो है वो हो चुका है। अब हम तो हमेशा अपने ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट का इतलाक समझते हैं और उसकी पाबंदी करते हैं, और इसलिए अदालतों के मामलात में गुफ्तगू करते हुए भी 3-4 दफा कुल्ली करते हैं और कोशिश करते हैं कि वजू भी कर लिया जाए। और ऐसे में मैं अमूमन खामोशी इख्तियार करने में आफियत जानता हूं। तो आप ये बताइए कि वो इत्तेदाद एहसन साहब की जो फरियाद थी उसका क्या बना? जी बिल्कुल शामी साहब, एक तो ये कोड ऑफ कंडक्ट की बात है, उससे एक सप्लीमेंट्री एक बात कह दूं कि आज जस्टिस जवाद ख्वाजा ने इस बात का इस पर काफी बरहमी का इजहार किया था कि गुज़िश्ता रोज ये एतजाज एहसन वाला जो मामला था एडजमेंट का, इसके ऊपर जो है जो कुछ प्रोग्राम ऐसे किए गए जिसका कि उन्होंने बज़ाहिर जो है जो उन्होंने जिस चीज का इजहार किया तो वो बरहमी का इजहार था। उनका यह कहना था कि ये एक यकतरफा मौक़िफ़ जो था वो इस तरीके से टीवी पर मुख्तलिफ चैनल्स ने चलाया, उसमें उन्होंने किसी चैनल का नाम नहीं लिया, लेकिन वो ये कहना था कि 2-4 चैनल्स ऐसे थे जिन्होंने इस मामले को यकतरफा तौर पर ये होता है ना कि जो वकील हज़रात जब गुफ्तगू करते हैं तो फिर वो यकतरफा ही होती है, जजों का मौक़िफ़ तो सामने नहीं आ सकता, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो बोलते हैं, तो कोई किसी का मौक़िफ़ लेकिन आज देने का मतलब ये नहीं है कि आप उससे इत्तफाक कर रहे हैं या इख्तलाफ कर रहे हैं, ये तो एक खबर की नौयत होती है। बहरहाल अच्छा हाँ जी, तो आज क्या हुआ? लेकिन शामी साहब इसमें इस हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपना वाज़े तौर पर एक फैसला जो है वो सादिर किया है एतजाज साहब के केस में। हुआ ये कि ये आज वही वाला मामला जिसमें कि वो जनरल एडजमेंट पे ये कह रहे थे कि जी मैं 5 सितंबर तक छुट्टी पर हूं, मुझे नासरुल मुल्क ने छुट्टी दे रखी है, वो छुट्टी की दरख्वास्त जो थी वो जस्टिस जवाद ख्वाजा ने मुस्तरद कर दिया है, और बहरिया टाउन को जिसके के एतजाज एहसन वकालत कर रहे थे उनको ये कहा है कि आप अपना नया वकील का इंतजाम कर लें, या अगर नया वकील नहीं करना तो आप चाहें तो खुद पेश हो सकते हैं, और जुमे तक का वक्त दिया है, हुआ जा सकता है। ठीक, और जुमे तक का वक्त दिया है। तो जो यानी कि एतजाज एहसन का जो मौक़िफ़ था वो चीफ जस्टिस का इख्तियार है, उन्होंने उसको रद्द कर दिया। ठीक है, यानी आप यूं समझे कि मनसूख कर दी है उनकी एडजमेंट की जो मंजूरी थी, जुमे तक का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट का मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जब किसी राय से या फैसले से इख्तलाफ होता है आपको, तब भी आप मुअद्दबाना तौर पर सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में ही पेश करते हैं।
تو انہوں نے چیف جسٹس نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر جو اختلاف ہوگا کہ فریق کو وہ ان کی خدمت میں مؤدبانہ پیش کر دے گا. پھر سپریم کورٹ فیصلہ تو آخری سپریم کورٹ کا ہے. بالکل بالکل. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم نے سپریم کورٹ میں آج اہم نوعیت کے کیسز کا جائزہ لیا, کیا پیش رفت ہوئی, اور اسی تناظر میں شاہم صاحب سعد رسول صاحب ہیں, پروفیسر ہیں لمس میں اور باقاعدگی سے کالم نویس بھی ہیں, انگریزی زبان میں کالم لکھتے ہیں مختلف اہم موضوعات پر نیشن میں. ایک کالم ان کا جو میرے پاس پڑھا ہے اس میں وہ جسٹس جواد خواجہ صاحب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے ان کا جو سٹائل ہے ایڈوکیٹنگ کیسز کا وہ افتخار چودھری صاحب کی لیگیسی سے ملتا جلتا ہے. تو افتخار چودھری صاحب کا ایک اپنا معاملہ تھا, وہ تو تھانے دار چیف جسٹس تھے, تھانے دار. اور جسٹس جواد خواجہ صاحب جو ہیں یہ صوفی چیف جسٹس ہیں, یہ سینٹ چیف جسٹس ہیں. اور لیکن ظاہر ہے دل تو کرتا ہے نا. مجھے امید ہے کہ جسٹس جواد خواجہ صاحب کسی بھی فریق کہ سنے بغیر اطمینان سے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے, کر بھی نہیں سکتے. یہ انصاف کا تقاضا یہ ہے ہی نہیں. اور ہمارے جو کامران شیخ صاحب ہیں, نہیں کامران شیخ بیرسٹر, وہ انہوں نے کہی تھی ایک بات ان کے بارے میں, جسٹس افتخار کے بارے میں, کہ یہ جوڈیشری کے بھٹو ہیں. چلے مجھے بڑی تسلی ہوئی کہ کوئی صوفی چیف جسٹس بھی آئے ہیں, مجھے تو بڑی اس سے خوشی ہوئی ہے. ہاں نہیں ماشاءاللہ, یہ تو ایک کلندر بھی ہیں, مطلب ایک اپنی شان ہے ان کی. میرا خیال کوئی گھبرانا نہیں چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے, اور انصاف سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آج چیف جسٹس صاحب کو وزیر اعظم نے خط بھی لکھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بلٹ پروف مرسیڈیز اور سرکاری رہائش کا استعمال نہیں کریں گے. آپ نے کہا کہ صوفی مزاج ہے ان کا, ان کا جی گزارش کرتے ہیں آپ سے کہ یہ ضرور استعمال کیجیے سیکیورٹی کے مدد نظر. سیکیورٹی کا تقاضا یہ ہے کیونکہ یہ جو بلٹ پروف گاڑی ہے نا, یہ کوئی یعنی پروٹوکول نہیں ہے یہ, اور ایک اتنا بڑا منصب دار جو ہے اس کی سیکیورٹی ہونی چاہیے. اور آپ اس کو اس طریقے سے, میرا خیال ان کا یہ فیصلہ تو نہیں ہے نا, ان کا جو یہ کہنا یہ خواہش ہے کہ بلٹ پروف گاڑی نہ دی جائے, یہ کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے. میرا خیال اس کو وائلیٹ کیا جا سکتا ہے اور حکومت اصرار کر سکتی ہے اس پر کہ آپ بلٹ پروف گاڑی کو استعمال کریں. رشید گوڈل صاحب کا ہم ذکر کریں گے, ان کی دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر نارمل ہے, 24 گھنٹے میں مزید بہتری کے لیے ڈاکٹرز پر امید ہے ناظرین. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب آواز جب انہیں دی گئی تو ان کے جو اعضاء ہیں مختلف, انہوں نے آواز پر حرکت بھی کی, یہ خاصی خوشائند پیش رفت ہے. اور مصنوعی تنفس کی فراہمی میں بھی بدستور کمی کی جا رہی ہے. لیکن حملہ آور کون تھے, سی سی ٹی وی فوٹیج سے نشاندہی نہیں ہو سکی, تفتیشی ٹیم جو اس نے کیا ابھی تک کارروائی کی ہے, یہ سب جان لیتے ہیں. منور عالم شامی صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. منور بتائیے گا, تفتیشی ٹیم کہاں تک پہنچی, ابھی تک اس معاملے کا کوئی سرا ملا کیا کہہ رہے ہیں منور عالم؟ کوئی پیش رفت ہوئی ہے تفتیش میں, کہیں کوئی آغاز ہوا ہے, کوئی سرا ملا ہے, یہ پوچھ رہے ہیں. دیکھیں شامی صاحب, آغاز تو تفتیش کا ہو گیا ہے, لیکن حیران کن بات ہے اب تک مقدمہ درج نہیں کیا جا سکا. اور اس میں جو تفتیش شروع کی گئی ہے ایک بالکل بلینک کیس ہے. جس طریقے کا اس میں اسلحہ استعمال کیا گیا ہے, اس کی جو فورنسک ہمارے سامنے آئی ہے, وہ اب تک کسی قتل میں استعمال نہیں ہوا ہے. تو ایک کلو مل جایا کرتا تھا کہ اس کے تانے بانے جوڑ لیا کرتے تھے, اگر کوئی قتل اس سے قبل اس اسلحے سے ہوا ہے تو اس سے بھی انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی جاتی تھی. دوسری جو سی سی ٹی وی فوٹیج اویلیبل ہیں وہ اس کوالٹی کی نہیں ہے کہ اس میں شناخت کی جا سکے ملزمان کی, یعنی زوم ان کرے تو پکسل پھٹ جائیں گے پھر اس کے, اور اینی شاہد بھی نہیں مل رہا کوئی. ایک جو سب سے امپورٹنٹ اس میں ایویڈنس ہے, دیکھیں اس میں جو ایک عینی شاہد ہے وہ تو خود رشید گوڈیل کی اہلیہ ہیں. دوسرا جو عینی شاہد تھا ڈرائیور عبد المتین, وہ اس واقعے میں جہاں باق ہو چکا ہے. اچھا, کچھ عینی شاہدین ضرور ہیں جن کے بیانات, ان کی جو اہلیہ ہیں, یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کی اہلیہ موقع پر موجود تھی, ان کے ساتھ تھی. جی بالکل, یہ بات بالکل ہے کہ وہ ان کے ساتھ تھے. اور جس وقت یہ واقعہ پیش ہوا وہ شاپنگ سینٹر سے نکلے ہیں. اچھا, جو سی سی ٹی وی اویلیبل ہے
उसमें 2 मुल्जिमान देखे जा सकते हैं। जो बात सामने आई है कि ऐनी शाहिदीन इस वजह से उनको ज्यादा करीब से नहीं देख सके कि उन्होंने साइलेंसर वाला पिस्तौल, अभी जो हमारे सामने तफ्तीश आई है, साइलेंसर लगा पिस्तौल इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से आवाज भी ज्यादा पैदा नहीं हो सकी और लोगों की तवज्जो उस तरफ नहीं हो सकी। तो कुछ जो खाका बनाया जाना चाहिए या जो मुल्जिमान के क्लियरिटी के हवाले से जो बात है वो भी इतनी वाज़ेह नहीं है। असलहा ना आया है तो उस वक्त तो एक जो ऐनी शाहिद है वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो उनके साथ गाड़ी में मौजूद है और वही बता सकता है, क्योंकि एक और जो ऐनी शाहिद था वो इस वाक़े में जाँ बाक हो गया है। तीसरे वो खुद हैं, कब तक वो इस पोजीशन में आते हैं। और जी बहुत शुक्रिया मुनव्वर आलम, और 50 लाख रुपए का ऐलान भी किया है कि जो निशानदेही कर सके हुकूमत किसी को सुराग जी हाँ कातिलों का मिल सके। बिल्कुल। अभी एक मैसेज भी मुझे आ रहा था कि भाई ये रशीद गोडियल जो हैं, ये अगर इतने अहम रहनुमा थे MQM के, तो ये उस मीटिंग में क्यों मौजूद नहीं थे? मौलाना वाली फजलुर रहमान के साथ हो रही थी। इसका जवाब मुझे अली रजा आब्दी साहब के एक मैसेज से मिला, जिसमें वो उन्होंने रिकॉर्ड दिया। जो MNAs का ग्रुप है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, वापस में गुफ्तगू कर रहे हैं इसी मुलाकात के हवाले से। तो रशीद गोडियल साहब ने लिखा कि यार मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास क्योंकि दिल का अर्जा है। तो दीगर MNAs उन्हें कह रहे हैं कि आप वहाँ ज़रूर जाइए, इलाज करवाइए और बाद में यहाँ आ जाइए। फिर वो पूछ भी रहे हैं कि मौलाना कितने बजे पहुँचेंगे, यानी वो जाना चाह रहे थे लेकिन उनकी एक अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन, और दूसरी जानिब मौलाना जब वापस पहुंचे इस्लामाबाद, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, 19 मुतालबात पेश किए जो मुत्तहिदा ने कहे, और वज़ीर-ए-आज़म से उनकी मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा कराची ऑपरेशन के खिलाफ तो नहीं, लेकिन वो निगरान कमेटी चाहती है ऑपरेशन के लिए। सेनेटर जो ताहिर मशहदी हैं MQM के शामी साहब, उन्होंने कहा जनाब के इस्तीफ़ों की वापसी कराची ऑपरेशन की निगरान कमेटी के क़याम से मशरूत है। यानी मामला तो काफ़ी हल हो गया ना, अब एक ही मामला है। अभी इंतजार कीजिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ लाए हैं, वज़ीर-ए-आज़म से मिले हैं, अब बातचीत आगे बढ़ेगी, फिर देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेगी। मौलाना कहते हैं कि अगर रशीद गोडियल साहब वाला वाक़या ना होता तो मुत्तहिदा वापस आ चुकी है। चलिए, हो सकता है ऐसा होता, ठीक है। लेकिन यह है कि मामला जो है, मेरा ख्याल है कि इसका अंजाम बखैर ही होगा इंशाल्लाह। अब बात कर लेते हैं जी कर्नल रिटायर्ड शुजा खानज़ादा साहब पर जो हमला हुआ उस केस की। 2 अहम मुल्ज़िम गिरफ्तार भी हुए और आज वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने भी इस पर गुफ्तगू की और परवेज़ इलाही साहब पहुंचे हुए थे अटक, उन्होंने भी गुफ्तगू की। पहले देखिए ये दोनों रहनुमा क्या कहते हैं और फिर इस पर बात होगी। एक शख्स को आप फोर फ्रंट के ऊपर भेजते हैं और उसको साथ सिक्योरिटी नहीं देते। अगर आपने जो अपने लेवल की सिक्योरिटी है, जो अपने ख़ानदान वालों की सिक्योरिटी है, अगर वो दी होती तो शायद इतने बड़े हादसे से बचा जा सकता था। मुझे तो लगता है पंजाब हुकूमत की शहबाज शरीफ और अब देखिए कि वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब क्या कहते हैं। वो वज़ीर दाखिला पंजाब थे, उनके हाथ में थी उनकी अपनी सिक्योरिटी। उनको किसी वज़ीर आला के पास या वज़ीर आज़म के पास या वफाक के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी। वो रवायती तौर पर लो सिक्योरिटी रखने के आदी थे। वो एक बहादुर शख्स थे, बड़े पुरज़्म आदमी थे। और साथ में हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान। अच्छा, वो देखें, इसमें जो अहम बात है ना, ये बात बार बार कही जा रही है, पंजाब हुकूमत पर तनकीद की जा रही है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी यही कहा, लेकिन जो बाकी जवाब इसका ये है जो चौधरी निसार अली साहब दे रहे हैं। अब इस पे इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इस एक नुक्ते की गई है जो बताएगी क्या सूरत हाल थी। ये जल्द अज जल्द इस एक नुक्ते की तौज़ीह हो जानी चाहिए कि ये सूरत हाल थी क्या, उनका अपना हाथ कितना था अपनी सिक्योरिटी को लूज करने में, और गवर्नमेंट का कितना, और अगर गवर्नमेंट का कोई किरदार था तो वो कितना था। ठीक है, इसमें मजीद क्या पेशरफ्त हुई जान लेते हैं अरसलान रफीक भट्टी साहब से। भट्टी साहब, ये बताइएगा 2 मुल्जिमान भी फैसलाबाद से गिरफ्तार हुए, मुश्तबा अटक में भी कुछ ऐसी ही कार्रवाई हुई है, अब तक कहाँ तक पहुंची है तहकीक और तफ्तीश? जी जामी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, भी शामी साहब जिक्र कर रहे थे कि एक नुक्ते के ऊपर जो तहकीकात होनी चाहिए, उस पर हुकूमत ने जो है 3 रुकनी कमेटी बना दी है, जिसमें कमिश्नर पिंडी जाहिद सईद हैं, इसमें RPO सरगोदा जुल्फ़िकार हमीद और सुहेल ताजिक जो कमांडेंट हैं पुलिस स्कूल सहाला के। ये सिर्फ इस कमेटी का काम, जो मैंडेट इनको दिया गया है, वो सिर्फ ये मैंडेट है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है
یہ پولیس لیپسز کو چیک کریں گے کہ پولیس وہاں پہ لیپس کیوں کی, وہاں پہ سیکیورٹی نہیں تھی. اسی سلسلے میں 12 اہلکار جو ہیں آج معطل کیے ہیں ڈی پی او اٹک نے. ان کا یہ کہنا تھا جی کہ چونکہ لیڈ فورس کے اس میں جوان شامل ہیں تقریباً 8, ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ جب منسٹر صاحب وہاں پہ پہنچے تو ان کی ڈیوٹی پر وہ مامور تھے, لیکن وہ نہیں پہنچے. اور اگر بات اب کی جائے تحقیقات کی تو جے آئی ٹی کا جو ہے وہ ابھی تک نوٹیفائی تو نہیں ہوا, لیکن اس کے باوجود جے آئی ٹی حکومت نے تشکیل دے دی ہے, جلد نوٹیفائی بھی کر دیں گے. اس میں جو ہے حساس اداروں کے جو لوگ ہوں گے وہ شامل ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس کی یہ 3 رکنی جو کمیٹی بنی ہے اس کے بھی ان میں سے 1 یا 2 رکین جو ہیں وہ اس میں جے آئی ٹی کے ساتھ بیٹھیں گے. مگر بھٹی صاحب کوئی لوگ پکڑے بھی گئے ہیں آج ملزم؟ جی بالکل, یہ گزشتہ رات فیصل آباد میں ایک سرچ آپریشن ہوا ہے جی, حساس اداروں کا یہ مشترکہ سرچ آپریشن تھا جس میں 2 لوگ ایسے پکڑے گئے ہیں, 8 کے قریب ٹوٹل پکڑے گئے ہیں, لیکن 2 لوگ انہوں نے ایسے پکڑے ہیں. وہ جگہ کا نام ہے جی مکوانا اور سمن آباد, یہ فیصل آباد کے 2 علاقے ہیں, کافی تھکلی پاپولیٹڈ ایریا, وہاں سے یہ 2 لوگ پکڑے گئے ہیں جو پلانر تھے اس اٹک بلاسٹ کرنے میں. یہ حساس اداروں کی ابتدائی رپورٹ ہے, مزید رپورٹ آئے گی, مزید انکشافات ہوں گے. جی بہت شکریہ ارسلان فی بھٹی صاحب. اور اٹک سے بھی 5 اب اصل بات یہ ہے کہ اگر اٹک سے بھی پکڑے گئے کچھ لوگ, 5, ایک خاتون سمیت, اور ایک موٹر سائیکل ملی ہے بغیر نمبر پلیٹ کے مشکوک. جی سوال یہ ہے کہ اگر 12 یعنی ایلیٹ فورس کے جوان ڈیوٹی پر تھے, ان میں سے 8 نہیں پہنچے, بہت بڑی غفلت ہے, بڑی عجیب غفلت ہے اور ایک عجب کہانی سنا رہی ہے ہماری انتظامی صورتحال کی. بہرحال یہ ایک ایسا نقطہ ہے, پہلے اس کی وضاحت ہو جائے, پھر اس کے بعد باقی معاملات جو ہیں مجرم ان کا تعاقب کیا جائے گا اور مجرموں کو گرفتار کیا جانا چاہیے. کچھ کمنٹس ہیں. شمع جنیجو صاحبہ نے لکھا ہے کہ 14 اگست میں دبئی میں شاندار طریقے سے منائی گئی, لیکن ہمارے میڈیا نے کوریج نہیں دی. وقاص احمد صاحب کہتے ہیں کہ مودی پاکستانی مفادات کے خلاف سیاست کر رہے ہیں. اور سید ذکا حسین کہتے ہیں کہ چند ماتم پھر قصہ پارینہ اور اگلے سانحے کا انتظار کرتی ہے پاکستانی قوم. کمال بزدار صاحب, غضنفر عباس صاحب, ماہم سیال صاحب, انہوں نے بھی کمنٹس بھیجے ہیں. اور وزیر اعظم نے چوہے شیر علی صاحب کو فون کیا ہے کہ رانا صاحب کے خلاف جو آپ کے پاس فہرست ہے اور الزامات ہیں شیر علی نے تو بڑی دھواں دار تقریر کی نا رانا صاحب, ان پر الزام لگایا ہے کہ وہ ٹارگٹ کلر ہیں, وہ یعنی 20 خاندانوں کے چراغ گل کرا چکے ہیں. اور ان کے سامنے ایک مسلم لیگی کارکن بھی موجود تھے جو تصدیق بھی کر رہے تھے. تو وزیر اعظم کو انٹروین کرنا چاہیے تھا. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ سب تک مسلم لیگ کی انتظامی صورتحال جو ہے وہ ناگفتہ پہ ہو چکی ہے. گویا اگر یہ اسی طریقے سے دھڑے بندی جو ہے, یہ تو پی ٹی آئی کا خاصہ تھا. شامی صاحب, رانا ثناء اللہ ہی کیوں بار بار ان کے اوپر انگلی اٹھتی؟ نہیں, رانا ثناء اللہ جو ہیں اور چودھری شیر علی, ان کا دیرینہ مخاصمت ہے آپس میں, مگر مخاصمت کسی دائرے میں رہی ہے. اب یہ کھل کے باہر آ گئی ہے, جو اچھی خبر نہیں ہے مسلم لیگ نون کے لیے. اسے یہ دیکھیے کہ جو پارٹی کے معاملات ہیں اس طرف توجہ نہیں کی جا رہی. یعنی صدارت جو ہے وہ وزیر اعظم کے پاس ہے, یہاں صدارت وزیر اعلیٰ کے پاس ہے, اور کوئی سیکرٹری جنرل بھی مؤثر نہیں ہے, نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے جو پارٹی افیئرز کو دیکھ سکے. اور یہ بڑی صورتحال اگر یہ حضرات غور نہیں کریں گے تو معاملات ان کے ہاتھ سے اور پھسلیں گے. بالکل ٹھیک. اور لڑائیاں ہوں گی اور دھڑے بنیں گے اور لوگ ایک دوسرے پہ دیکھتے ہیں چوہے صاحب کیا فہرست دیتے ہیں اور کیا ثبوت دیتے ہیں وزیر اعظم کو رانا صاحب کے خلاف. پروگرام کے وقت ناظرین یہاں پر ختم ہو گیا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, فیس بک اور ٹویٹر ایڈریس پر بھی. آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.